बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू, यह हमारा आज का टॉपिक है। हमें इसका तरीक़ेकार समझने की ज़रूरत है कि हमारा वास्ता सामना इंतहाई प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड लोगों से होना है, जो कि वीज़ा ऑफिसर की सूरत में एम्बेसीज में मौजूद होते हैं, जिनका रोज़ाना का यही काम होता है। मुख्तलिफ लोगों से उनका वास्ता पड़ता है। हर बंदे की उन्होंने फेस रीडिंग करना होती है, उसका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, और उनका फोकस चंद चीज़ों पे जिसको वो असेस कर रहे होते हैं वो होती है, क्या वाकई ही आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं? क्या आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप स्टडी कर सकें और उनकी फीस पे कर सकें? क्या आप वहाँ पे स्लिप तो नहीं होंगे, आप स्टूडेंट के उसमें होके और लेटर ऑन आप उसको छोड़ तो नहीं देंगे पढ़ाई को? और क्या आप सिक्योरिटी वाइज क्लियर हैं? और आपकी वो कौन सी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं जो आपको मजबूर करेंगी कि आप वापस आए? ये वो चंद चीजें हैं जो उन्होंने असेस करना होती हैं। इसलिए याद रखें, उन्होंने जो भी असेस करना होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी फेस रीडिंग, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारे डॉक्यूमेंट्स, इन चीज़ों से उन्होंने असेस करना होता है कि आर वी अ जेन्युइन केस। जहाँ ज़रा सा डाउट क्रिएट हुआ वहाँ पे चीज़ें जर्की और शेकी हो जाया करती हैं। इंटरव्यू का असूल होता है कि आप तैयारी करके जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जो है वो लेके जाएं, कीप आई कांटेक्ट, आंख में आंख डाल के बात करें। याद रखें, आपके कॉन्फिडेंस ने, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपका दाखला ठीक है। अब जब इतनी चीज़ें ठीक हैं तो फिर आपके ऊपर ये शेकीनेस और जग्स कैसे आ जाएं? यही वो चीज़ें होती जो खामखा बिला वजह भी डाउट्स क्रिएट कर देती हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, वो वाहिद चीज़ है आपका बातचीत करना, आपका कंडक्ट, आपकी अपने आप को प्रेजेंट करना और आपका कॉन्फिडेंस आई कांटेक्ट के साथ। कोई वजह नहीं है कि वो आपको डाउट करे। जैसे मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है। मैं जिंदगी में जब भी कहीं वीज़ा अप्लाई करने के लिए गया हूँ, विजिटर वीज़ा वगैरह, मेरा एक असूल रहा है, मेरे जितने पेजेस के अंदर पासपोर्ट के वीज़ाज लगे हुए, मैं उनको ना, वो छोटे छोटे टैग होते हैं बारीक कलर्ड, वो लेके मैंने उसके अंदर वो लगाए होते हैं। अब वो बंदा जब मेरा पासपोर्ट पकड़ता है ना, तो क्योंकि सारी दुनिया आ रही होती तो उसको पेजेस रिटर्न करने, वो पहले तो अपनी आदत के मुताबिक पकड़ के यूं करते हैं, फिर वो गौर करते हैं कि इस बंदे ने ये टैग्स लगाए हुए थे, ओके। अब आप, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है, आपने अपना इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है, आपने अपने आप को कैसे बताना है कि मैं एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी हूं और मेरे अंदर भी जान है। सो वो जो सिंपल, मेरा ख्याल है वो 20 रुपीज़ के टैग्स होंगे, बट उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, उनका वजन है। वो देख के वो आदमी आपकी पर्सनालिटी को जज करता है कि यार ये एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी है, और ऑर्गेनाइज्ड आदमी है तो ये ठीक होना चाहिए इसको। सो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको खुद बिल्ड करना होता है। और जब आप इम्पैक्ट के ऊपर जाते हैं, अगला एकदम मुतवज्जह होता है आपकी तरफ, तो अपने आप के डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करें। याद रखें, जाने से पहले हर चीज़ को एक दफ़ा आप चेक लिस्ट बनाएं, अपनी चीज़ों को चेक करें, उसके बाद अपने आप को आप उसके मुताबिक तैयार करें। आइल्स करें, उसके बाद अपनी डिग्रीज को यहाँ से लोकली असेस करवाएं। वो करवाने के बाद जब अटेस्टेशन हो गई तो उसके बाद आप फॉरेन कंट्री से आप एक्विवेलेंस उसकी वो करवाएं। अब जब आपने सारे मराहिल कर लिए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास रेफरेंस लेटर होना चाहिए, प्रीवियस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की अगर रिक्वायरमेंट दे रहे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। जब आपके पेपर सारे सही हैं तो फिर कॉन्फिडेंस क्यों ना आए? कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और लिबास अच्छा पहन के जाएं, बातचीत बिल्कुल ऐसे अंदाज में करें जैसे हम नॉर्मल बातचीत करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। एक इम्पैक्ट होना चाहिए आपका। वीज़ा मिलना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। फिर आ जाते हैं हम सवालात की तरफ के मुमकिन सवालात। वो क्या होते हैं?
کہ کتنی یونیورسٹیز میں آپ نے اپلائی کیا ہے اور مزید اس کے بعد اسی پرٹیکولر یونیورسٹی اسی شہر کے اندر کیوں آپ جانا چاہ رہے ہیں. ہاؤ مچ ڈو یو نو اباؤٹ دس یونیورسٹی اینڈ اباؤٹ دس اسٹیٹ. ہیو یو اسٹڈیڈ دس سبجیکٹ بیفور. آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. اچھا اب آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ جانا چاہ رہے ہیں تو وائی اونلی دس کنٹری. صرف آپ اسی کے اندر انٹرسٹڈ کیوں ہیں. اچھا آپ کا کورس کب شروع ہو رہا ہے. ہاؤ مچ از دا فی. ہو از گوئنگ ٹو پے دا فی. واٹ یور فادرز ڈو. واٹ از ہز اینوئل انکم. از ہی اسپانسرنگ گیونگ بیک اپ ٹو یو. اوکے. ہاؤ مچ از ہز ایئرلی انکم. اس کے بعد آپ کے انگلش ٹیسٹ کا اسکور کتنا ہے. آپ کا آج کا بینک بیلنس آپ کے فادر کا ہاؤ مچ از دیٹ. اس کے علاوہ واٹ ول بی یور فیوچر پلانس آفٹر ڈوئنگ دس ڈگری. ول یو کم بیک. یہ پھر وہیں پہ آ گئی بات کہ انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے اور آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں نے آنا ہے. حالانکہ بہت سارے کیسز میں ان کو بھی پتا ہے کہ وہیں پہ جب جاب آفر ہو جاتی ہے تو آپ نے اگر کہہ بھی دیا کہ جی میں نے واپس آنا ہے, بیکاز دے آر کنسرن اونلی ود ون تھنگ, یور اسٹرانگ ٹائز. اور کیونکہ کمٹمنٹ کے اندر آپ نے کیا ہوتا ہے کہ جی میں اسٹوڈنٹ کے طور پہ ڈگری کر کے آئی ول گو بیک ٹو مائی کنٹری, تو اس کا رپلائی یہی ہوتا ہے. پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اینی ریلیشن ان دیٹ سچ کنٹری, ویئر ڈو دے لیو, واٹ دے ڈو. اچھا تو اگر آپ کے ریلیٹیوز تھے تو وہ اگر مثال کے طور پہ وہ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ میں ہیں اور آپ اس میں ڈفرینٹ اسٹیٹ کے اندر آ رہے ہیں تو وائی, کیوں آپ ایسا کر رہے ہو. سو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہوتے ہیں. واٹ آر دی اسٹرانگ ٹائز دیٹ یو ول کم بیک ٹو یور کنٹری. اور پھر پوچھیں گے واٹ اف یو آر ناٹ گرانٹیڈ دی ویزا. تو آپ کو اس طرح کے سوالات اور بھی بہت سارے بن سکتے ہیں جن کو آپ کو لکھنا ہے, اس کے بعد پریکٹس کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو اس کے رپلائی کو کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. مزہ اس وقت آتا ہے انٹرویو کے اندر جب آپ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کانفیڈنٹ رہتے ہیں, نارمل رہتے ہیں, باڈی لینگویج سمپل ہوتی ہے, ٹینس آپ بالکل نہیں ہوتے ہیں, چہرے سے بھی نہیں ہوتے ہیں, باڈی سے بھی نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کو میں نے زندگی میں جتنا انجوائے کیا ہے, بیکاز ایک پڑھے لکھے لوگوں کو کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی آنی چاہیے. دیٹ از دا ٹرک. بی بریف ٹو دا پوائنٹ. جتنا پوچھا اتنے کا جواب دیں. کبھی بھی اپنے آپ سے لیڈنگ کوسچن مت دیجیے گا. تو دوستو, ان شارٹ, ریمین ڈیورنگ دا انٹرویو, ریمین ٹو دا پوائنٹ. خواہ لمبی بات کریں گے تو اس میں لیڈنگ کوسچنز نکلتے ہیں, وہ آگے سے آگے کوسچنز, اور ٹائم آپ کا بڑھتا ہے. بی بریف اینڈ ٹو دی پوائنٹ بٹ ناٹ ویری شارٹ. رپلائی اونلی واٹ ہیز بین آسکڈ. مینٹین آئی کانٹیکٹ. مینٹین فلو with confidence. Be punctual, go on time, rather 30 minutes advance. Well prepared, organize your documents beforehand and carry them along. Organize yourself and reply in such a way, strike the mind. Be confident, maintain eye contact, remain to the point and well dressed. جانے سے پہلے ڈیٹیلڈ اسٹڈی آف ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ٹو بی ڈن. میک اے چیک لسٹ. آئٹس ڈو اٹ فرام یور اون کنٹری. وہاں پہ کبھی بھی رسک مت لیجیے گا. وہاں پہ فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں, یہاں سے 4 سے 5 گنا زیادہ ہیں. پلس ٹائم, لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے 6 8 مہینے اس چیز کے اندر ضائع ہوتے ہیں اور وہ ایکسپینڈیچرز ان کو پڑتے ہیں. Get documents attestation from higher education department اور اس کی ایکولنس جو ہے وہ اس متعلقہ کنٹری سے پہلے سے لے لیں. So, I can say only best of luck to you. Prepare well. Inshallah you will succeed. Thank you.